महाराष्ट्र रम्मै माका गुजरात रम्मै हरियाणा रम्मै आसाम जुदि बांग्लादेश रोहिंग्या रम्मै माका त्रिपुरा राज्यमा ताइल रम्मै माया अबले चिनि प्रश्न त्रिपुरा हास्तेवर सालबरम ब्रह्म लामसायते बांग्लादेशी हाबायमा ताइ माइनमानि रोहिंग्या हाबायमानि नौ मथाक्तनि कासुनानि बागै 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए कराकेप्रि सेमानि ताइ बाथाकतनि होम मिनिस्टर अमित शाह न बकक तुमाव शिखरमानि आबनि सालकिसन यागलनो बाथाकतनि होम मिनिस्टर वहायनो हास्तेवर रोहिंग्या ताइ बांग्लादेशी हाबायमानो मथाक्ना बागै ताकेबा कासुनान बागै एमएलए रंजित देबरमानो कक्तुन नि रिप्लाइ ब हायनो प्रहरमानि आबनो रुगिनो बाथाकतनि होम मिनिस्टर अमित शाह ताइ बाथाकतनि मन्त्री बक्रम नरेन्द्र मोदी ताइ हास्तेनि हापांनो हामबाय रुबुइनाय सांग्रंसालो अम्पिनगर कन्स्टिट्युएन्सि व कतललाहार हिमबतको अंखरका एमएलए रंजित देबरुमा लगितंगो एमडीसी सदागर कलेज खबै गुबुनि आदमर बाथाकतनि बानातैनै ब आरो लामचायतै फाइनाय बांग्लादेशी ताइ इलिगेल माइग्रेन्ट्सनो कासुनानि बागै खरं कतर खेती शाखा तुमाथुमने मसा कक नारकथानि एमएलए रंजित देबरुमा ताइ एमडीसी सदागर कलेज लोकबस्कागा तमसागा नाइनाजी सिमपली Langsung hai sensitivity TV naik tengah kami capai langsung angin ini komandan kita hawa kita tapi angka itu pada yang lebih sekarang je rally khadmat depan raja sete final Bangladeshi rumah dakti je kifin rahman bagai ini baiknya sartangani no je orang lahar kembali ompi mendu je nama kembali Jakmani nabi maka kanai sakit sekarang je nanen komunitas Jakmani bisinte no orang menancar jemga orang bicara macam kayak triple zaman bisinte ko dekhi kayu sakit Jakmani je taratari amai ke naikol Jakmani joto hangkor sebab ATM ni bukan sakoi Jakmani naik naik je sadak mana wanti ni kini एमएलए रंजित देबरमा बमा केमबो कले जो बका बांग्लादेशी रंगो अमाइके खादमा खुरो कैसा को मानसना जे थायो कहीं काम पे पाकिस्तान आया मेरे पाकिस्तानी इंडियन कोरोना पाकिस्तान भाई इंडिया जे हमला करना या sabuk बांग्लादेशनि जे इलिगेल माइग्रेन्ट भारतबर्ष तथा त्रिपुरा राज्यआव तारा अरो उजागै दंनाय जारा चिनि हानो सेगै दंनाय जारा चिनि मानो सेगै दंनाय बरंनो नायतुगु टिफाइना बागै थानाय मिनिस्टर अफ होम एफेयार्स बखाखै जे नोटिफिकेशन खालायजाका आबनो रोखसावैनो दासि दाखिका त्रिपुरा दंनाय गोबां बांग्लादेशनि जाय रोहिंग्या नायतुगु टिफाइ बंगा बिफोरनि बागै जों तिनि अरो मिसिन खालायका मा ओमपिओ आगिरि चिनि सायखायका तिनि अरो हाजार बरक ओ वातिनि जराव नगो तंगेव नखनि फायका चिनि हा सेक्टनाय रनो चिनि मांकाय सेक्टनाय रनो दाक्ति माने हानो दिखाय रहनानि बागै ओ दाबि अन तितै जों तिनि अरो मिसिन खालायदंगो ताय अम सिनिया चिनि बुबाग्रा ताय नरेन्द्र मोदी ताय अमित शाह जिनो हामय याफारै जों तिनि अरो मिसिन खालाय दंलायो साथे जे hayang hak kota je Amit Shah baca ebakan sakal zaman yaklo je kono office hoite ba kono je ministry baca kono sakal jak tongka tabuk sukjar hote tabuk jak tongka miya ni simi bishram gonjobo
জায়গা আনসার কম বাংলাদেশি কম अब मियानी सिमे डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस कागज जमा देने शुरू खालेका दुपुर नाइतो गई तब बांग्लादेशी रो दे जगह इस्लामी तो लोकसभा में तो जगह सेकी तंथा हम तीन जगह न नाइतो गई सुयुई तब डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस चिने बडर लिनाने च्याङलैका के आबोनी बागनी सारा तिरपुरेन गर्नु आम कबुनाले नायो साङ जातिनि माध्यमे जेखाने परे तंसन যে বাংলাদেশের যেখানে হুইটা দিতো আর এলাকা ব পারাওতং ব বিশিওতং ব ব্লক নিয়ন্ত্রণ ব সাব ডিভিশনের আন্ডারতং ব ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারতং নর নাইতো কই তাড়াতাড়ি খাই ডিএম অফিস এসপি অফিস নর কাগজ জমা দিদি বরং অ্যাকশন না একাই আগামী দিদর্শন কেন সভা কন্তর নখনাই নাগাতার হরতাল পর্যন্ত বিধানে পাগে কি আর হইতো হাজার হাজার বড় লাখ লাখ বড় তো এই সারা তিন প্রাওতা করো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হায়ং হা কথা বাংলা হা আমি কথা কি করে হা রেডিও কথা খাতা করতে নাই মত বিএসএফ জওয়ান কম সব और बॉर्डर इलाका से पुलिस प्रशासन दुर्बलता तंग তিনি দিন রমই মানকা তিনি মহারাষ্ট্র রমই মাকা গুজরাট রমই হরিয়ানা রমই মাকা আসাম যদি বাংলাদেশি রোহিঙ্গা রমই মাকা ত্রিপুরা রাজ্য তালি রমই মাইয়া অবনে চিনি প্রশ্ন অমন নুকরণের প্রশ্ন দিবা হানি বড়রংনি প্রশ্ন ওরা বাংলাদেশ তঙ্গের জন্য 10 মাস বারম নাই গোবনা বড় সমস্যা তো মধ্যে নন পলিটিক্স শুনা নাই তো আমা হাইবা দে নো খালাই আন্দো থামসা আইয়াবো আমা মানে নিবাবে কোনো পলিটিক্স হিংসা না যা মোর ন্যাশনাল ইস্যু মোর পলিটিক্যাল ইস্যু যা পলিটিক্যাল ডিমান্ড নয়া মোর ন্যাশনাল ইস্যু আমলি বাগিনা সুনরা ইন পুরো পার্টি ফ্ল্যাগ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইস্যু নন খায় ও ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইউনাইটেড খাইনানে তিনি যদি সুনরা পলিটিক্যাল ফ্ল্যাগ হেকাল আর মুবনি মহাসানি মুবনি পার্টি ন বড় বড় খাইগলা কাম কিন্তু তিনি সুনরা ধর্ম নির্বিশেষে তিনি যত বড় না খাইয়ে সুনরা তিনি রেলি খাইলাই কম আমলি খানসা দাইও চিনি বুবাগা সাও চিনি বড় না খানসা খাইছা বাওন খদি নই আমলি বাগিনা সিং তিনি পুরো ফ্ল্যাগ নিয়া হই পার্টি ফ্ল্যাগ নিয়া হই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ নিয়া তিনি রেলি খাইলাই সমাই বেলানে আমরা কোনটার খানামান খানা আমার এখানে যে বাংলাদেশ এবং আয়াম পাকিস্তান আফগানিস্তান যে মায়ের মানে রোহিঙ্গা রংনা টিফলি দাবি রহনান বাগো আমার কেন সালব্রম নরনগন কার যে ওয়াতিনো বাতি নিয়াও সরগ রুচিরে আমার কেন যে বড় লামা হেমবত খাজমা মানে আমার কেন নাই তো সালব্রম সাংসাতি টিভি চ্যানেল হামবাই নিলাহার হেমবত নি মূল উদ্দেশ্য তামো আমাদের উদ্দেশ্য जों যতন সাইমানো যিনি ত্রিপুরা রাজ্য তামনি বাগে সিলাইমা বালখা তামই বাগে জবামা খাইকা চিনি বড় সালপতিনো মা চিনি মা কাফা একটানো কারণ এবং কা ফাদার হানি বড় ভাই যিনি ও হাওয়া যিনি মানফাই সম্পূর্ণ সেগই চাওই যিনি বড় নকে শুক্লগই তিনি যত যিনি সুযোগ বড় উপভোগ খাইমান কারণে जों যিনি মাতে মানিয়া বিগ্রা নানা ধরনের সমস্যা কায়কা তিনি যিনি মূল সমস্যা যিনি অস্তিত্বনি সংকটে দেখা অস্তিত্বনি সংকট এই সংকট তিনি এই ফাদার হানি বড় খাইমানি কারণে তিনি চাইবো সমস্যা কালিয়া নাখা আমাদের বাগে যিনি অস্তিত্বনি সংকট নজों প্রটেকশন খাইনারনানি হিকাকাই যিনি অস্তিত্বনি जों বাজি নারনা হিকাকাই ফাদার হানি যে ফাইনার নজों পুজ ব্যাক খাইনারনাই ফাদার হানি যে ফাইনার নজों বরনা ব্যাক খাই বরনা রিটার্ন খাই বরনি যার যার দেশ কিফলি মারনাই এই দাবি তিসাউইনো जों তিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারত সরকারনা जों অরন হইতে অপিন হইতে মেসেজ দিনানি বাগै जों তিনি মিছিল ফাইনানি বাইক অংখা